Yan o. Chicken grilled. Barbecue. Barbecue chicken. Yun. Kain na, kain na. Yan o. Malaki ang tinapay. Laki ng tinapay nila o. Yun. Oh. Laki pa sa mukha ko. Sarap yan. Yun o. Yan. Yan ho ang gawa sa wheat. Wheat and water lang. Kung tawagin noon ay the living bread. Yun. Tapos, meron tayong garlic sauce. Tapos, meron tayong jarjir. Jarjir vegetables. Veggies. Yan o. Ito yung masarap po. Garlic paste. Yan. Garlic ko yan. Yan. Na, kain na. Yan o. Laki ng bread. Tapos, i-stuff natin dyan yung mga chicken natin. Doon sa loob. Yung stuff natin ng chicken. Stuff it with chicken. Then, it would be ready to eat. Yan o. It's a fatty chicken, man. Fatty chicken. Onions. Daming onions, oh. Chili pa. Yan. Tapos, sausaw natin dito sa garlic paste. Ang sarap ng smoky flavor ng chicken. Meron din tayong veggies. Maraming veggies, fresh. Organic. Sarap ng jarjir. Sarap. See you on the next vlog.